हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WWE पाक रेसलिंग चैनल। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। गाइस, तो आज हमारे पास हमारा सबसे पहला न्यूज़ जो है वो ये है कि WWE के रेटिंग जो है वो बढ़ गई है और पिछले हफ्ते से तकरीबन 25% जो है उसमें जो है बढ़ाई आई है और वो बढ़ गई है। तो हमारे पास अगर मैं इस हफ्ते की रेटिंग बता दूं तो वो 25% बढ़ गई है और वो है 1.885 मिलियन जो है, जो तकरीबन पिछले जो हफ्ते हैं उससे काफी बढ़ चुकी है। और तकरीबन उसमें WWE के जो ऑफिशियल्स है वो ये बता रहे हैं कि 25% जो है इसमें बढ़ गई है, जो 25% जो है ये बढ़ गई है। इसके बाद गाइस अगर हम देख ले तो कि रेटिंग किस जो हमारे पास रेसलर है उसकी आने पर जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो इसमें अगर हम देख ले, हमें पता है कि सीएम पंक ने जो है वो पिछले 10 साल बाद जो है उन्होंने रिटर्न की थी और एक्सपेक्ट भी ये किया जाता था कि सीएम पंक के रिटर्न पर जो है वो सबसे ज्यादा व्यूज आएंगे और लोग उसको देखने के लिए बेताब थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे पास WWE ने जो है रेटिंग के हवाले से ये भी बताया है कि किन दो या एक सेगमेंट का जो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रेटिंग आई है, तो उस पर भी उन्होंने बात की है। उसमें हमारे पास सीएम पंक को ज्यादा से वैल्यू दिया जा रहा था कि वो 10 साल बाद आए हैं तो उनका ज्यादा होगा, लेकिन कुछ यूं ना हो सका क्योंकि इसमें हमारे पास चूंकि उससे जो ज्यादा हमारे पास सेगमेंट वो रैंडी ऑर्टन का चला है, वो व्यूवर्स जो है उनके ज्यादा हो गए। इसमें अगर मैं आपको रेटिंग वाइज बताया था चलो कि तो हमारे पास रैंडी ऑर्टन जो है उनकी रेटिंग जो है वो 2.06 मिलियन जो है वो बढ़ चुके हैं, 2.05 मिलियन जो है वो बढ़ चुकी है। जबकि हम अगर दूसरे तरफ देख ले कि हमारे पास रैंडी ऑर्टन इसमें थे, ये जो 2.05 है इसमें रैंडी ऑर्टन और रिया रिप्ली थी, जो जिनका जो सेगमेंट था इसमें सबसे ज्यादा जो है व्यूवर्स कमा लिए थे। जबकि इसके बाद जो है वो सीएम पंक आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, और उनका जो था 1.76 मिलियन व्यूवर्स आ गए थे। तो ये रेटिंग के लिहाज से WWE ने खुद ही जो है ये रेटिंग जारी कर दी थी। तो इसमें ये है कि सबसे ज्यादा सेगमेंट अगर चला है रेटिंग व्यूवरशिप के लिहाज से तो हमारे पास वो है रैंडी ऑर्टन का, उसने जो है ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स कमा लिए हैं। इसके बाद गाइस हमारे पास जो है ज्यादा से ज्यादा बात हो रही है लिव मॉर्गन के रिटर्न के बारे में। तो उस बारे में भी रूमर्स जो है उन्होंने बता दिए है कि लिव मॉर्गन दोबारा से WWE में हमें कब दिखेंगे। तो रूमर्स के मुताबिक, उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लिव मॉर्गन जो है वो हमें नेक्स्ट ईयर जनवरी में दिख सकेंगे, वो WWE को ज्वाइन करेंगे। तो अभी तक ये रूमर्स ही हैं कि उसके रिटर्न के हवाले से, लेकिन ये किया जा रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर जनवरी तक जो है अपना रिटर्न जो है वो करेंगे WWE में। अभी वो ज्यादा बाहर नहीं रहे हैं, लेकिन आने में भी जनवरी तक वो आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर हम दूसरे रिटर्न पर दे अपना नजरें जमाए तो हमारे पास वुमेन्स में जो है वो अलेक्सा ब्लेस है। अलेक्सा ब्लेस जो है वो काफी महीनों से WWE में नजर नहीं आई है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है क्योंकि आज जो है उनका डॉटर जो है वो उन्होंने जन्म दिया है। तो उसके बाद जो है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगी और उसके बाद जो है वो अपना रिटर्न करेंगे। तो अभी रिकवरी तक हमें वेट करना पड़ेगा कि वो WWE को ज्वाइन करने के लिए रिकवरी की बहुत जरूरत होती है। तो उन्होंने डॉटर जन्म दी है तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा उनको, रिकवरी के बाद ही वो WWE में दिखाई देंगे। गाइस, इसके साथ हमारे पास नेक्स्ट न्यूज ये है कि लोगन पॉल जो है वो हमारे पास रॉयल रंबल आ रहे हैं, उसमें उसका हिस्सा होंगे। तो ये एक बड़ा न्यूज है कि रॉयल रंबल में उनका आना जो है वो एक न्यूज ही है, क्योंकि लोगन पॉल अभी चैंपियन है तो, लेकिन रॉयल रंबल के भी वो पार्ट होंगे। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अभी उन्होंने एक्सपेक्ट कर दिया है, रूमर्स आ रही है कि वो बाकायदा तौर पर इसका हिस्सा होंगे। इसके साथ गाइस हमारे पास एक बहुत ही जो हमारे पास बैड न्यूज आ गई है रैंडी ऑर्टन के बारे में, कि रैंडी ऑर्टन ने अभी भी जो है उन्होंने रिटर्न किया है WWE में, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोबेबली वो मिस कर सकते हैं हमारे पास एलिमिनेशन चैम्बर जो 2024 में आ रहा है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, लेकिन वहाँ पे वो जो है इसको मिस करेंगे। गाइस, इसके साथ हमारे पास वुमेन रेसलर्स में जो हमारे पास एक नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि उनका जो रॉयल रंबल आ रहा है वो वुमेन्स रेसलर्स का वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये रूमर्स आ रही है कि बेली जो है उसको जीत जाएंगी, वो उसका चैंपियन बन जाएगी। ये रूमर्स है कि बेली
بیلی جو ہے وہ ایک اسٹرانگ ریسلر ہے اور ابھی تک وہ چیمپئن بھی رہی ہے کئی مرتبہ، تو اسی وجہ سے یہ زیادہ ایکسپیکٹیشن دیے جا رہے ہیں کہ وہ جو ہے رائل رمبل 2024 کی چیمپئن بن رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ گائز ہمارے پاس رائل رمبل کے حوالے سے یہ بھی نیوز ہے کہ بروک لیسنر جو کہ کافی دیر ابھی WWE سے باہر رہے ہیں، تو وہ بھی رائل رمبل میں ہی اپنا ریٹرن جو ہے ان کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ رائل رمبل میں ہی اپنا ریٹرن کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی گائز ہمارے پاس رائل رمبل کا ایک نیکسٹ نیوز یہ ہے، اپڈیٹ یہ ہے، اور یہ ایک بالکل اتھینٹک اپڈیٹ اور کنفرم بھی ہو چکا ہے کہ کوڈی روڈز نے جو ہے وہ خود اعلان کر دیا ہے اور کنفرم کر دیا ہے کہ وہ 2024 کے رائل رمبل کا حصہ ہوں گے۔ تو 30 میں سے ابھی تک جو فرسٹ ہمارے پاس کنفرم ممبر آ گئے ہے ایز اے ریسلر، وہ ہے کوڈی روڈ۔ کوڈی روڈز نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ میں باقاعدہ طور پر اس کا حصہ ہوں گا۔ گائز اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکسٹ نیوز جو ہے وہ ہمارے پاس AEW طرف سے ہے کہ 6 سپٹمبر کو ہمارے پاس ایڈم کوپلینڈ کا جو مقابلہ ہوگا وہ AEW ڈائنامائٹ میں وہ مقابلہ ہوگا اور وہ ایڈم کوپلینڈ PS ہوں گے کرسٹن کے۔ تو یہ مقابلہ ہمیں جلدی ملے گا، جلدی یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ 6 دسمبر کو یہ ہونے والا ہے، یہ مقابلہ جو ہے وہ کوپلینڈ اور کرسٹن کے درمیان ہے AEW ڈائنامائٹ میں۔ گائز اس کے ساتھ ہمارے پاس نیکسٹ نیوز یہ ہے کہ ابھی تک جتنا مرچ بھی کیا ہے چند ایک ہفتے میں، ایک ہفتے سے زیادہ جب سے CM پنک کا جو ہمارے پاس ریٹرن ہو گیا ہے، تو اس میں سب سے زیادہ مرچ جو بکا ہے وہ ان میں سے جو ریٹرنز میں سے آ گئے ہیں ان میں ایک رینڈی اورٹن تھے، CM پنک تھے، R-Truth تھے۔ ان سب میں سے کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ان سب میں سے جو سب سے زیادہ مرچ بکا ہے، جو سیل ہو گیا ہے مرچ پر، جو شرٹ وغیرہ اس کے اپنی جو مرچ ہے وہ بک کیا ہے، تو وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ CM پنک کا ہے۔ CM پنک نمبر 1 مرچ جو ہے اس کا بک کیا ہے، اس کا پروڈکشن اور سیل بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ گائز اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ ہے کہ نیکسٹ نیوز یہ ہے وہ میچز کے حوالے سے کہ کس ریسلر نے کتنے میچز کھیلے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر ہم دیکھتے کہ سب سے زیادہ میچز کس نے کھیلے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے اور فرسٹ نمبر پر آتے ہیں کوڈی روڈز۔ کوڈی روڈز نے WWE میں ٹوٹل میچز جو ہے مختلف ایونٹس میں کھیل کر کے ان کی جو ٹوٹل میچز ہے وہ ہے 99، یعنی ایک کم 100۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم دیکھ لیں تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس ڈومینک آتے ہیں۔ ڈومینک جو ہے وہ کوڈی روڈ سے جو ہے بالکل 4 میچز کی دوری پر ہے اور وہ ہے 95، یعنی 95 میچز انہوں نے بھی WWE کے مختلف ایونٹس میں کھیلے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس گائز ہے سیتھ رولنز۔ سیتھ رولنز نے جو ہے وہ 92 میچز کھیلے ہیں۔ سیتھ رولنز نے WWE کے مختلف ایونٹس میں سے جو ہے انہوں نے بہت زیادہ میچز کھیلے ہیں، 92 میچز، جو کہ 3rd نمبر پر آ رہے ہیں، پہلے پہ کوڈی روڈ، دوسرے پہ ڈومینک اور تیسرے پہ سیتھ رولنز۔ جبکہ 4th نمبر پر ہمارے پاس آسٹن آ رہا ہے۔ آسٹن نے 90 میچز کھیلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ گنتر اور ڈیمن نے جو ہے ہمارے پاس 89 میچز کھیلے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس فرسٹ 6 جو ہے وہ ہمارے پاس آن دا بورڈ آ گئے ہیں کہ کس ریسلر نے کتنا کھیلا ہے، کتنے میچز کھیلے ہیں۔ آج کا ہمارے ویڈیو اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور لائک اور کمنٹ اور شیئر کیجیے، اس چینل کو شیئر کیجیے جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں۔